বাড়ি চলে গেছে। এই আমাদের একজন মারা গেছে, তার শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন করতে এসছে। চলো। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन वाच ध्यायोषि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् निष्कर्मं पुरुषश्नुते न च संनश्यनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते जवस कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारो स उच्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशेष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद अकर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचो प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एष गोस्तिष्ठ कामधु। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ति जगभाविता त्वयिर्दत्तानाप्रदायैव यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञाशिष्टाशिनो सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्तात्म कारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्मो ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हजा घायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सा जीवति। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थो वपाश्रयो। तस्माद् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्त हि आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यद् यद् आचरति श्रेष्ठो
सप्तदेवीतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पथास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ध्यान न वर्तेयं जातु कर्मन्न तन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उच्छिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तस्यम् उपोहन्नामिमाप्नुजा। सक्ता कर्मन्न विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्त चिकीर्षुर्लक संग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संज्ञानां योजयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जति। प्रकृतिर्गुणसंमूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् तान् अकृष्णविदो मंदान् कृष्णभिन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि संगनस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वर। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्त अनसूयन्त मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये तु एतद् अभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। सदृशं तिष्ठते सस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तैर्नावशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो। श्रेयांशधर्म विगुण परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परो धर्म भयावह। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। श्री भगवान उवाच काम एषो क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशन महापप्ना विद्धेनामिह वैरिणम्। भुवि नाव्रियते बह्निर् यथा दर्शो मलेन च यफुल्लेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात्तम् इन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्नानं प्रजहिज्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इंद्रियाणि परान्नाहुः इंद्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स। एवं बुद्धि परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इति श्रीमद्
भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय। ओं यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवति तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। ओं तत्सत्, ओं तत्सत्, ओं तत्सत्।